पहले रियासत फिर सियासत, माजी में झांकने और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमें मुल्क का मुकद्दर बदलना है। कौम के साथ कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। अपनी शिकस्त देखते हुए आलमी सतह पर इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम कीमतें कम की गईं। जाने वाले हमारे लिए जाल बिछा कर गए। IMF के साथ मामला तय, कोई नई शर्त ना रखी गई तो मुआहदा हो जाएगा। जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर अवाम की खुशहाली हमारी तरजीह। रिलीफ के इकदाम जारी रहेंगे। वजीर आजम का लीगी सेनेटर से खिताब। सड़कों के किनारे तजावुजात की भरमार हो गई, किसी को परवाह ही नहीं। क्या ये था नया पाकिस्तान? मरी एक्सप्रेस वे की मरम्मत के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएं, माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जाएं। वज़ीर आज़म की NHA को हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। ज़लज़ले में भारी जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान से मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भी भिजवा दी गई। कंबल, ज़रूरी अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर आज़म से के इलेक्ट्रिक के वफ्द की मुलाकात। नेपरा से मुताल्लिक हल तलब मसाइल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। मुसलसल चढ़ाई के बाद पसपाई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 4 रुपये 70 पैसे गिर गई। 207 रुपये 23 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 4 रुपये सस्ती 209 रुपये में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स 228 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,716 पर बंद। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 73 करोड़ 30 लाख डॉलर कमी। 14 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में भी 74 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने उन लोगों के ऊपर जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है, उनके ऊपर 1% मजीद टैक्स लगाएंगे। शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है, उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए हैं। जिस नैश पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और आज उनके लोग हमें आके भाषण देते हैं, तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैश पे छोड़ के गए थे। मुझे 30 साल हो गए अपनी तालीम मुकम्मल करे हुए, PhD करे हुए। मैं पाकिस्तान में 20 साल बिजनेस कर चुका हूँ, 10 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी इस तरह की मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की नाजुक टच एंड गो हालत पाकिस्तान की नहीं देखी थी। पीटीआई हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर गई। हमने पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। तारीखी बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला गया, सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया। IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ्त हो गई। चीनी कंसोर्शियम से भी रकम कल या परसों मौसूल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें किस बात पे ये उंगलियां उठा रहे हैं? हमसे कह रहे हैं IMF से पीछे हट जाओ। क्यों हटे? ये कोई बच्चों का क्रिकेट मैच है जिसपे आपने कह दिया मैं नहीं मानता। मुल्क ऐसे नहीं बिहेव करते। जो वो कमिट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। बावजूद इतने टफ IMF प्रोग्राम के, हमारी फिलॉसफी इस पे ये है कि जिस हद तक हो सके आप रिलीफ दें एक आम आदमी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और बताएं कि ये क्या जो हालात छोड़ के गए उससे बेहतर बजट और किधर बन रहा था। PTI कीमतों में इजाफे का मुआहदा करके मुकर गई। मईशत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशा हैं। हम IMF से पीछे क्यों हटें? ये बच्चों का खेल तो नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम जारी। साबिक हुक्मरान जो हालात छोड़कर गए उनमें बेहतरीन बजट दिया।
وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا ایوان بالا میں اظہار خیال۔ شہباز شریف IMF کے ساتھ جس معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں اس کے مطابق تیل 150 روپے لیٹر، بجلی کا یونٹ 8 روپے سستا تھا۔ PTI دور میں حکومت میں معیشت سالانہ 6% کی شرح سے ترقی کر رہی تھی۔ کوئی بھی بیانیہ قوم کے کٹہرے میں کھڑے کرداروں کی ساکھ واپس نہیں لا سکتا۔ پتلی تماشا لپیٹ کر ملک کو شفاف الیکشن کی طرف لے جایا جائے، وزیر اعظم کے خطاب پر اسد عمر کا رد عمل۔ بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار، ریلیف کہیں نظر نہیں آتا۔ پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ حکومت اعداد و شمار کے ہیر پھیر سے عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ کسی اور کا کوئی قصور نہیں، ان کو اپنی ہی بے وقوفیوں کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا ہے۔ شوکت ترین کا رد عمل۔ آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس۔ سر ایسے نہیں ہو سکتا، پلیز سر۔ جی منسٹر آف اسٹیٹ پلیز، سر آپ سے ایگریمنٹ ہو چکی ہے سر۔ منسٹر آف اسٹیٹ پلیز۔ کورم کی نشاندہی کے باوجود اجلاس جاری کیوں رکھا؟ اپوزیشن کا سینٹ میں احتجاج۔ عائشہ غوث پاشا کی تقریر کے دوران شور شرابہ، چیئرمین ڈائز کے گھیراؤ کے بعد ایوان سے واک آؤٹ۔ اگر کوئی شخص جس کے خلاف عدالتی فیصلہ ہے وہ آنا چاہیں تو میرے خیال میں عدالتوں کو، حکومت کو اور ہمارے جوڈیشل سسٹم کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ انہیں وہ مناسب کوریڈور دینا چاہیے کہ وہ آ کے عدالت میں سرنڈر کریں، وہ آ کے قانون کا، انصاف کا سامنا کریں۔ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پہ انہیں اعتماد ہے، وہ آئیں اور آ کے فیس کریں۔ حکومت کی پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے سہولت کی پیشکش۔ سابق صدر کو پاکستان آنا چاہیے، آ کر قانون کا سامنا کریں۔ وزیر قانون کی میڈیا ٹاک۔ پچھلے دور میں ملکی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہوئے، ڈیل چاہے IMF سے ہو یا کسی خود مختار ملک کے ساتھ، معاہدہ عمران یا شہباز کا نہیں ملک کا ہوتا ہے۔ سرکولر ڈیٹ دگنا کرنے والے ہم سے 2 ماہ کا حساب مانگ رہے ہیں۔ اعظم نذیر تاڑر کا سینٹ میں اظہار خیال۔ ڈس انفارمیشن موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ۔ پاکستان نے دوست ممالک کے ساتھ مل کر اقدامات کیے۔ مسئلے کی روک تھام کے لیے عوام میں آگاہی پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا گروپ آف فرینڈز کے اجلاس سے ورچوئل خطاب، مؤثر لاہ عمل پر زور۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے داخلی امور سے متعلق ہرسہ سرائی، کینیڈین ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، شدید برہمی کا اظہار، احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا۔ عوام کی سہولت کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، 11 ٹول پلازے ختم کرنے کا فیصلہ، کابینہ نے منظوری دے دی۔ گندم ریلیز کی پالیسی میں بھی توسیع، پولیس کے لیے آپریشنل گاڑیاں خریدنے کے فیصلے کی توثیق۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے زیر صدارت اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ پنجاب کابینہ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کا مسودہ منظور کر لیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشنز کی تعداد 11 سے کم کر کے 9 کر دی گئی۔ میونسپل کارپوریشن 16 سے بڑھ کر 17 ہو جائیں گی۔ میونسپل کمیٹیوں کی تعداد 234 کر دی گئی۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، انتخابی مہم کا آج آخری روز، 14 اضلاع میں پولنگ اتوار کو شیڈیول۔ سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دیگر مقامات پر کانٹے کے مقابلے متوقع۔ 1,14,74,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ہماری حکومتیں، ہمارا ملک چھوٹے چھوٹے اور معمولی فیصلوں کے لیے بھی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ گزشتہ 75 سالوں میں انہی لوگوں نے حکومت کی ہے اور اب بھی تقریباً سب کے سب حکومت میں شامل ہے۔ تو اگر آج سے کوئی مسئلہ موجود ہے
तो उन्हीं की वजह से है। मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन। हमारी हुकूमतें बाहर से डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदगी की बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। वक्त आ गया है कि इस्लामी मौशी निज़ाम को अपना लिया जाए। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में खिताब। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे की हंगामी लैंडिंग, इंजन नाकारा हो गया। PIA हुकाम की तस्दीक, 2 हफ्ते में लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज का पहला कॉन्वोकेशन। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम। और कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे के दौरान एक मौत रिपोर्ट, 268 नए केसेस भी सामने आ गए। 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रिकॉर्ड।